May adlaw friends. Karon akong share kaninyo ang knowledge how to compute the acute angle inside the right triangle. Example, how about kung natay triangle ng samaan ni? Okay, so tag triangle. Okay, ano no? And assuming this is the right angle. Unya ang sukod ani nga dili nga kilid kay square root of 20. Okay? Kini kay 5. Kini kay square root of 45. Okay? So, unsa man ang actual nga sukod kini square root of 20 unsa may actual nga sukod na ni sa ruler. So, ang square root of 20 is actually equal to 4.4721.35.955. Muna actual niya nga values, no? Actual nga value. Taas kayo. So, mas may kung square root of 20 na lang atong isulat. Kanya, kining actual value ni square root of 45 is equal to 6.708.203.932. Okay. So, tag-as kayo, no? So, muni anak kanindot ang square root of 20 of square root of 45. Nga kung kinila itong gamiton nga mga numbers, instead nga ato ning gamiton, kini na lang kay simple ra sila isulat o gamiton sa pag-solve. Okay? O suppose nga kini siya nga angle din kay A, no? Angle A na siya diya. Kini nga dili nga angle kuan siya. B ang tawag din acute angle B. Okay? So, kung atong kuhaan si angle A, asa tong button, asa tong usay mga solution na para makuha ang measure ni acute angle A. Okay? Okay, by the way, friends, kining square root of 25, square root of 45, wala may centimeter, inches, meter. So, atong gamiton na is ang ilang units kay units lang. No? So, square root of 20 units, 5 units, square root of 45 units. Now, kung atong himon nga reference angle si acute angle A, no? So, pita magsugod na kang sine, no? Sine value of acute angle A is equal to the opposite divided by the hypotenuse. Okay. Tungod kay atong A mao ang reference angle, ang sides na nagporma aning angle must be the adjacent and the hypotenuse. Now, unya kining side nga wala na porma kang ang acute angle A, gitawag siya nga opposite. Now, unsa man ang sukod ni opposite? So, 5. Unsa man ang sukod ni hypotenuse? Square root of 45. Okay. So, ang sine value ni angle A is quotient of
that is the value when you divide 5 by square root of 45. Okay. Kunya, para makuha gid nato ang A, so pwede nga atong i-apply ang inverse sine function sa right hand side, no? Sa right hand side ato pangitan og inverse sine function ang value nga 5 divided by square root of 45. So saan na siya pagkuha gamit ang scientific calculator. So muna ang buhato, no? So ato lang i-press ang shift and inverse sine, open parenthesis, sa ito 5 divided by square root of 45 equals na to, equals, so 48.1896851. So ang sukod din ni acute angle A is 48.1896851 degrees. Okay. Kana kung magamit ta og sine function. Pwede po ta magamit og tangent. Tanaw ta kung para sa pang resulta. So kung magamit og tangent function, so kung atong hinumduman ang TOA, kini kay so man kini TOA. So tangent value of acute angle A is equal to the opposite divided by the adjacent TOA. Okay. So ang opposite, balik tayo nga triangle, kini man natong reference angle, so ang opposite kini 5. So butang na to diri 5 din sa ubos. So man yang adjacent kining straight line nagsumpay sa vertex ni reference angle. So ang adjacent is square root of 20. So natay tangent value of angle A is equal to 5 divided by square root of 20. Or makuha ang value ni A, apply na to og inverse tangent function right hand side, wala siya. So kung magamit ta og scientific calculator, ano na ni, okay, balik ta. So magtuslog gani ka or mag-press ka og shift, meaning na you are using the inverse trigonometric function. So tangent pa ta, inverse tangent, so kini open parenthesis, diba, 5 divided by square root of 20. So input nato ni 5 divided by square root of 20. So equals, diba parehas ra? Parehas ra. A is equal to 48.1896851 degrees. Same ra.
Okay, hapot ko magamit ta og cosine. Same kagapon. So kung cosine, so katong ka no, cosine value of angle A is equal to adjacent divided by the hypotenuse. Okay. So using the same reference angle, that is A, sa man yung adjacent, magyapon no, square root of 20. Square root of 20. Yung hypotenuse, okay, square root of 45 units. So square root of 20 units divided by square root of 45 units. Okay. Cosine of A is equal to square root of 20 divided by square root of 45. Or makuha si A, kung nagamit og cosine function, i-apply na to ang inverse cosine function para makita ang value ni A. Kini kagapon, no? Kini ka, sige, atong tanaw na. Atong sutaon. So, square root of 20 divided by square root of 45. Okay, so A equals, magamit ang scientific calculator. Kinakagapon yung tubag, taon-ta. 2045. So inverse cosine function, open parenthesis, square root of 20 divided by square root of 45. Sakto no? Equals. Oh, same ra gapon, no? Same na sa hiuna nga mga values ni A. No? So A is kwan gapon 48.1896851 degrees. Ba parehas ra? Whether magamit ka og sine function, cosine function, or tangent function, same ra nga value ang magkuha kang A. And that is equal to 48.1896851 degrees. Ganan kog taas nga decimal places kay the more nagtuko nga the more ang decimal places, the more accurate the value is. Okay? Kini klaro naman siya nga 90. Take note nga sa right triangle, two acute angles are complementary. Meaning, kung i-add nimo ang duha ka acute angles, ang ilang sum is 90 degrees. So, whether magamit ka og sine function, tangent function, or cosine function, kini naman gyapon yung makuha. So, para ma-solve bad ang angle B, diba ningon ko nga acute angles A and B are complementary. So, ang value ni A is 48.1896851 degrees plus B equals to 90 degrees. So, para ma-solve si B, kini nga number ibalin sa pikas, i-transfer. So, may mo siyang, from positive, may mo siyang minus, negative or minus 48.1896851 degrees. So, B, masama na. Magamit na matag calcio. So,
90 minus 48.1896851 equals, okay, so 41.81033149. So muna ang sukod. So 41.81 03 149 decrease. Okay, so ang sukod din ni B kay saman 41.8103, no? 03149 decrease, no? So nana si 90, yan na ang sukod ni angle A, sukod ni angle B, no? So muna ang technique, mga friends, no? Pag sud mo sa ka-angle, kung if you are dealing with a right triangle, pwede nga pag sud mo sa ka-angle, magamit ka og sine ba, cosine or tangent function. Bisag aning tulo, the same naman ang resulta. And when you get that value of your chosen reference angle, para makuha ning another acute angle, i-apply to ang mathematical idea na two acute angles of a right triangle are complementary. So kini si 48.1896851 degrees mo natong nakuha paggamit nato sa mga trigonometric functions, no? Gamit nato sa mga inverse trigonometric functions. Humana na, once you have this value, i-substitute lang, dayon do the algebraic manipulation until you get B equals to 41.8103.149 degrees. So amazing kayo si math, no? Praise the Lord. So if some of you are new to my channel, please don't forget to subscribe, no? Kung naibago sa inyo. And okay, salamat. Thank you very much.